गाइस फनी कमेंट। गर्मी से हाथ सेक ले गांडू, मुट्ठी मारना बंद कर दे, ढीला पड़ जाएगा लन गांडू। तो चलिए शुरू करते हैं। এরকম ভিডিও দেখলে কি করে মারা বন্ধ করে দেব। চালায়ে যাও, সমস্যা নেই, দেখবে একদিন তোমার ছেলে তোমাকে দেখে হ্যান্ডেল মারবে। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। শুধু লাড়ালাড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो। চরিত্রের সাথে গানের 100% মিল আছে। यही नहीं, अभी और सुनिए। আমার তো মেশিন খারাপ হয়ে গেছে, এখন কিভাবে ঠান্ডা করব। বিশ্বাস কর ভাই, ইচ্ছা মতো টিপেছে। तो चलिए शुरू करते हैं। ওই জায়গায় হাত কেন? এ কোনো সাধারণ না। যত ঝাঁকি তত নাকি বসা পাগলি। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। এই নানির ডান্স দেখে আমার নানা ফিদা। আরে কেউ তো ভাইটার নাচ দেখো। পাগল যদি বিক্রি হতো, পৃথিবীর সব থেকে ধনী দেশ হতো বাংলাদেশ। দাদি, ভিডিওটা সেটা ভাঙ্গা হয়েছে। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।